Iwanda samaglas rajdet tauris sagavzaja uruk. Urujit imawid ratsauga armaxfal khatken ama rast fssenad. Nina duga ziftsagam skula marbatsid ya baygum khat feste. Wadai feste man nerdasaz kus razga faltar kharzi wagan. Wadar estajzagani skula kusen rajdet ta bendurune. Apatter arnsoy kota skula direktor ama akhir khad sarlawaja waxjtel. Asbenat maskula direktor gubus rusudan arbakh tauris sagavzaja akhir ganaje ama direktor kudbanusan kota. Wamagaska ftsag нефастама дар ема кусенуен сон. Я многому у нее научилась, потому что я директором никогда не работала в образовательном учреждении. Это для меня была новая работа. Несмотря на то, что с 22 лет я на работе с молодежью, и школа это, оказывается, совершенно уже другое дело, и другие законы, другие требования. Нина Михайловна пришла с полным багажом, так сказать, и этим багажом она очень хорошо со мной делится до сих пор и поделилась в свое время. Я считаю, что если сегодня кто-то может сказать, что наша школа в чем-то успешна, это большая заслуга Нины Михайловны. Nina Mikhailovich z Respublikaye Iwilster در سکولاتای سیو اخست کنه آخر خواهد سرلاوجه اما ورساگ افزاگم لیتراتورا آخر گنجه خستم. آخر گنجه کوس راید تا تپور آفداز رازمت زاو سکولا اینترناته. آفداز دفکوس نفسته و یکوست آدارتر کود تا گورت خینوال استماس دوکاک سکولای اما وی فسته تا ارباصد نوک سکولا ما. И только на следующий год я приехала сюда уже работать завучем этой школы и, конечно, соответственно, преподавателем. Общая сложность моей трудовой деятельности в народном образовании составляет 47 лет. Даже страшно произносить эту цифру. 47 лет. И так быстро все это пролетело. Очень люблю свою работу. Nina Mikhailovich z آخرگینک تخسنسته یا راز در آخرگینک تسوالت در و یما ما یو کالکتیو یما کوسنس یا راز در آخرگینک در کورداست در خوی را وقت بیر سوالت کتستن رونگ در سارنس آخرگنجه اما این فزاغنز بوزنج نخستم یخدا کدزاغو مگس که آخرگنگان ایول سیراک درو یا آخرگینک یک قد کنوی وی. Педагог по русскому языку Нина Михайловна очень замечательный педагог, много знает, она добрая, умная, она преподает нам с 5 класса. Я сам учусь в этой школе уже 9 лет. В этом году я заканчиваю школу. Мне самому очень грустно расставаться с школой. نه ایمیاک سوالت زنار نیارجته. آخم نخسته رایدای نینا میخایلویچ یا نیارجتی ما امبرد. اپا تختای کن نکوسای خورز امان بارگ سوالون سخومل کنم مدن اگرون فندون کن نوا و دیو آخر گنگندر انتست تناود زن زغ نینا میخایلویچ. فتساق راده در انمان قواگو سوالون سارد راست خزنک زینت دل امان میوجتل بافتاون. وی فستتاین زون زینت دادتن. آخم قدیل خستو آخر گنگ. ولدای در تا آبون سارد آسقط داغن سکولات آرسترسد اپت وورت در پروفیلون کابینیت ایس انمان قاگ نرکون افتونگاد و میولد ما سکولا با کند فتساق بون تفسته ما آخر گنجت دیریکتر ما آخر خواهد سرلواگی ما سفند کد آخر پروسیس ما آخر نرکون میدت در بایو کنن کسی تای پایدا کننز انتش جنای آبون در. Новые книги методические, это тебе тестирование, это тебе контрольно-измерительные работы, вот, и по литературе, и по русскому языку. Сейчас работать учителям очень легко, кто хочет работать хорошо. Почему? Потому что то, что было, допустим, когда я начинала в 70-х годах, то там не было ничего. Вот никаких пособий не было. И мы сами что-то выдумывали, писали планы, оттуда возьмешь, из другой книги возьмешь. И вот таким образом росли. راوغ دون گلاسوستر برندینات زغ آخر گنگ آخر آزایمات بازاد و سرستجه انمن قواگو ارمز پروگرام مارات سون نفلما بازایون دیمات درس فلخات کنن اما آخر گینک در راوغ دون فلوارن تن بازد تکنن فیدم متانین میخایلویچ گنوگه رایستن فنزم گلاس مچیا خیزا و زسوالته اما تا سا آخر فنداگل کنزن سوانگ ایوندسم گلاسونگ آسا قطاگوی آرازن ابت تختی آخر سکنزن راست گاختفته آرازنل کتسته آفتتنگ انمن قواگسته نرکندونیم. Plitiana Bagata Aziz, információra Vagdabun.